आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और 5 दीगर रियासतों में 3 लोकसभा और 7 असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस ज़िमनी इंतखाबात में त्रिपुरा के वज़ीर आला मानक साहा और दीगर का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक के जरिए मौसूल होने वाले वोटों की गिनती की जा रही है और उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा 4 सीटें हैं जहां ज़िमनी इंतखाबात में वोट डाले गए हैं। इन सीटों में अगरतला, जबराजनगर, सूरमा और टाउन बारदलवाली शामिल है। टाउन बारदलवाली से अपनी किस्मत आजमा रहे मानक साहा को वज़ीर आला रहने के लिए ये इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। वो राज्यसभा के रुकन हैं जिन्होंने गुज़िश्ता माह पलाब द्वीप के अचानक इस्तीफ़ा के बाद रियासत के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया था। इस शिमाल मशरक़ी रियासत में जुमेरात को होने वाली पोलिंग में सबसे ज़्यादा 76.62% वोटरों ने अपने हक राय दी का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ और पंजाब के संगूर लोकसभा हलकों में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए और इन सीटों पर भी 23 जून को वोट डाले गए। दूसरी रियासतों में जहां ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें दिल्ली का राजेंद्र नगर, झारखंड के रांची ज़िला का मंदरा और आंध्र प्रदेश के आत्मा कोरो सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने की ज़रूरत इसलिए पैदा हुई क्योंकि रियासती असम्बली इंतखाबात में एसपी सरबराह अखिलेश यादव और पार्टी रहनुमा आज़म खान को मुंतखब करार दिया गया था। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने बितरतीब आज़मगढ़ और रामपुर से अरकान पार्लिमान की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया। रामपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। एसपी ने आसिम रजा को मैदान में उतारा है, जो आज़म खान के पसंदीदा उम्मीदवार है। मायावती ने इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के कौमी एग्जीक्यूटिव ने हफ्ते के रोज एक करारदाद मंजूर की है जिसमें महाराष्ट्र के वजीर आला और पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे को पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है। शिवसेना बागियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर क्या कहा, जानिए। महाराष्ट्र की सियासत में अथल पथल जारी है। शिवसेना और पार्टी के बागी अरकान की जानिब से रोज़ाना कई मीटिंगें की जा रही है। हुकूमत बचाने और अरकान असम्बली को मनाने की जिद्दोजहद भी जारी है। शिवसेना अब मुंबई में पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। इजलास तेजी से बुलाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को किसी भी किस्म का फैसला लेने का हक दिया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की बात हो रही है। जाहिर है कि कोशिश यही है कि हुकूमत न सही, पार्टी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मीडिया ने इस मामले पर शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी से खुसूसी बात की। शिवसेना के कौमी एग्जीक्यूटिव ने हफ्ते के रोज़ एक करारदाद मंजूर की जिसमें महाराष्ट्र के वज़ीर आला और पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे को पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार दिया गया है। शिवसेना बागियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर क्या कहा, जानिए। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा यकीन है कि हम हुकूमत के साथ साथ पार्टी को भी बचाएंगे। ये हमारी पार्टी में चौथी बगावत है और हम इस पर भी काबू पा लेंगे। जो कुछ भी साबित करना है, हुकूमत बचेगी या ख़त्म होगी, इसका फैसला भी ईवान में तय होगा, ना गुवाहाटी के 5 स्टार होटल से। हम उनके लिए पूरी असेंबली वहां शिफ्ट नहीं करेंगे। मुंबई रियासत की दारुल हुकूमत है। बागी अरकान असेंबली मुंबई आए और जो साबित करना चाहती है करे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा ने एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में मुतनाज़ तबसरा किया है। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर द्रौपदी सदर है तो फिर पांडव कौन है, और इससे भी अहम बात यह है कि कौरव कौन है।
رام گوپال ورما کے اس بیان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اسی دوران بی جے پی کے ایم پی سنجے سیٹھ نے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سنجے سیٹھ نے ٹویٹ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر انتخابات ہو رہے ہیں اور اس فلم ساز کی زبان دیکھے، ایک قبائلی خاتون ہماری صدر بننے والی ہے، وہ انہیں ناگوار گزر رہی ہے۔ ایسے نفرت انگیز لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ آزادی اظہار کے نام پر کتنا نیچے گرو گے تم سب۔ ٹرول ہونے کے بعد رام گوپال ورما نے اس معاملے پر صفائی دی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے لکھا کہ میں نے کسی کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ٹویٹ نہیں کیا، میرے ٹویٹ کو غلط طریقے سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہابھارت میں دروپدی ان کا پسندیدہ کردار ہے، اس لیے انہوں نے اس سے جڑے کرداروں کا ذکر کیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ پی ڈی پی صدر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں نوجوانوں کو بندوق سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، کیونکہ اس بندوق کی وجہ سے سیکورٹی فورسز کو انہیں ہلاک کرنے کا جواز ملتا ہے۔ سری نگر میں سرکاری رہائش گاہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ میں والدین اور بچوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ اپنے آپ کو سیکورٹی فورسز کے اتاب سے بچانا چاہیے اور بندوق نہیں اٹھانا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو آپ کو ہلاک کرنے سے تنخواہ اور دیگر مالی انعامات مل رہے ہیں، لیکن آپ اکثریت پسند اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بندوق چھوڑ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی سرکار نے یہاں کے وسائل اور زمین کو مقامی لوگوں سے چھین لیا ہے اور اب بچوں کو تعلیم سے محروم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار اور مقامی حکمران اب تعلیم پر حملہ کر رہے ہیں، جس میں فلاح عام ٹرسٹ کے اسکولوں کے بعد اب سرکاری زمین پر تعمیر کیے گئے نجی اسکولوں کو بند کر رہی ہے۔ امرناتھ یاترا پر انہوں نے کہا کہ یاترا یہاں صدیوں سے ہوتی رہی ہے، لیکن بی جے پی اس کا ایسا تشہیر کر رہی ہے جیسے کوئی حملہ ور آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو عتاب لوگوں پر کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں لوگوں کو ایک دوسرے کی حمایت اور ساتھ دینا چاہیے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ گوانتاناموبے جیل میں تقریباً 15 برس سے قید ایک افغان قیدی اسد اللہ ہارون گل کو امریکی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر ثقافت اور اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ گل کو امریکی حکام کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں طالبان کی حکومت کے حوالے کیا گیا۔ گل گوانتاناموبے میں قید آخری 2 افغان قیدیوں میں سے ایک تھے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت اور انسانی حقوق کے ایک بین الاقوامی گروپ نے کہا ہے کہ گوانتاناموبے میں تقریباً 15 سال سے قید ایک افغان قیدی کو امریکی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اسد اللہ ہارون گل کی رہائی کا اعلان جمعہ کو طالبان کے نائب وزیر ثقافت اور اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کیا، جس نے کہا ہے کہ گل کو گوانتاناموبے میں قید آخری 2 افغان قیدیوں میں سے ایک تھے۔ قطر میں مقیم طالبان کے ایک سینئر اہلکار سہیل شاہین نے کہا ہے کہ گل جو جلد ہی کابل کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، ان کو 2007 میں جلال آباد میں امریکی افواج نے حراست میں لیا تھا اور اسے بغیر کسی مقدمے کے 15 سال تک قید رکھا گیا تھا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔